قومی اسمبلی اجلاس کے لیے 25 سے 28 فروری تک بلانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اجلاس بلانے کی سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس افتتاحی اجلاس بلانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بتاتے چلیں آپ کو کہ حکومت سازی کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل طلب کیا جائے گا اور قومی اسمبلی کا اجلاس 25 سے 28 فروری تک بلانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کی مزید ڈیٹیلز ہم لیتے ہیں جاوید بلوچ سے، بیورو چیف اسلام آباد سے۔ جاوید بلوچ، بتائیے کہ 25 سے 28 فروری تک بلانے کی تجویز دی گئی ہے۔ جاوید نور، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ افتتاحی اجلاس ہے جس میں اراکین قومی اسمبلی اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے۔ تو اس حوالے سے ایک سمری صدر مملکت کو ارسال کی گئی ہے وزارت پارلیمانی امور کی جانب سے، اور اس میں تجویز دی گئی ہے کہ 25 سے 28 فروری تک اجلاس بلایا جائے، کیونکہ ایک آئینی ضرورت ہے کہ جو الیکشن کی تاریخ ہے اس سے 3 ہفتوں کے اندر اجلاس بلانا ضروری ہے۔ تو یہ تاریخ 29 فروری بنتی ہے، تو اس سے پہلے اجلاس بلانا ضروری ہے۔ تو 25 سے 28 فروری تک اجلاس بلانے کی تجویز دی گئی ہے۔ توقع ہے کہ 2 روز تک صدر مملکت اس حوالے سے اسمبلی کا پہلا اجلاس بلانے کی منظوری دے دیں گے۔ باقاعدہ اس حوالے سے اجلاس بلا لیا جائے گا اور اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ نو منتخب اراکین اسمبلی کی رجسٹریشن کے لیے سہولت مرکز بھی قائم کر دیا گیا ہے اور وہاں پر اراکین اپنی رجسٹریشن کروا رہے ہیں۔ انہیں خصوصی کارڈ بھی جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ جب پہلا اجلاس ہو تو حلف برداری جس موقع پر ہوگی تو اراکین اسمبلی ان کے پاس کارڈ موجود ہوگا تو انہیں شراب کرانے میں آسانی ہو۔ اس حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور اب توقع ہے کہ 2 روز میں صدر مملکت اس حوالے سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے، باقاعدہ سمری جو ہے منظور کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، 2 دن میں بلانے کے لیے ارسال کر دیا جائے گا۔ اور یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر کون کون شامل ہوں گے، کون کون سے وزراء کے نام سامنے آئے ہیں؟ جی اب تک یہ پہلا اجلاس ہے اور پہلے اجلاس کا اہم ایجنڈا یہی ہے کہ اراکین پارلیمان جو ہے وہ حلف اٹھاتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ حلف نہیں اٹھائیں گے وہ اسمبلی کے رکن جو ہے وہ نہیں کہے جائیں گے۔ تو اسمبلی کا حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد پھر اسپیکر کا انتخاب ہوگا اور راجہ پرویز اشرف جو گزشتہ اسمبلی کے اسپیکر ہیں وہ اب بھی اسپیکر کے منصب پر فائز ہیں، وہ اراکین سے حلف لیں گے اور اس کے بعد پھر نئے اسپیکر کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس کے لیے شیڈول جاری کیا جائے گا، کاغذات نامزدگی جمع کیے جائیں گے، اعتراضات ہوں گے، منظوری ہوگی اور پھر ووٹنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر 9 منتخب اسپیکر جو ہے حلف لیں گے اور پھر وہ کارروائی جو ہے سنبھالیں گے اور اس کے بعد پھر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کا مرحلہ ہوگا اور وہی پریکٹس دہرائی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے، منظور ہوں گے، اعتراضات ہوں گے اور پھر یہ عمل آگے بڑھے گا اور پھر سب سے اہم مرحلہ جو ہے وہ قائد ایوان یعنی وزیر اعظم کے انتخاب کا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے ڈیٹیل میں جاوید نور ہمیں اپڈیٹ کیا۔ تو حکومت سازی کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کل طلب کر لیا گیا ہے۔ 9 منتخب ارکان سے اسپیکر پنجاب اسمبلی حلف لیں گے۔ نون لیگ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے سب سے آگے ہے۔ آزاد امیدوار کی بات کی جائے تو ان کے اعتبار سے وہ دوسرے نمبر پر ہیں اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے لیے سمری گورنر پنجاب کو بھجوا دی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے پہلے مرحلے میں اسپیکر، پھر ڈپٹی اسپیکر اور بعد میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کے افتتاحی اجلاس کی صدارت اسپیکر سردار ستین خان کریں گے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ حکومت سازی کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ ویلکم بیک۔ سوشل میڈیا پر ججز کے خلاف منفی مہم کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ FIA سائبر سیل تحقیقات کے لیے متحرک ہو گیا۔ یوٹیوبر اسد تور اور عمران ریاض کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بتائیں کہ سوشل میڈیا پر ججز کے خلاف منفی مہم کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آ چکی ہے۔ عثمان رانا ہمارے ساتھ ہیں، نیو نیوز کے نمائندہ۔ عثمان رانا، بتائے گا ججز کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور ایک مہم چلائی جا رہی تھی، کیا پیش رفت ہوئی ہے اس میں؟ جی بالکل، سوشل میڈیا پر ججز کے خلاف منفی پروپیگنڈا کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ FIA سائبر کرائم جو ہے انہوں نے میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف تحقیقات کے لیے جو ہے متحرک ہو گئے ہیں۔ FIA سائبر کرائم نے یوٹیوبر اسد تور اور عمران ریاض کو جو ہے طلب کر لیا ہے۔ یوٹیوبر اسد تور کو 23 فروری کو سائبر کرائم اسلام آباد میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ عمران ریاض کو سائبر کرائم لاہور میں پیش ہونے کا جو ہے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان رانا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने और धमकियां देने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। रावलपिंडी के अब्दुल वासे नामी शख्स ने 20 बताते चलें कि रोरी को सिविल मीडिया पर चीफ जस्टिस के खिलाफ गलीज़ और धमकियां वे सोशल मीडिया मुहिम चलाई और ज़राए के मुताबिक मुहिम में शामिल दीगर किरदारों की शिनाख्त की जा रही है। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज की अरकान को सुबह 9 बजे पंजाब असेंबली पहुंचने की हिदायत। अरकान की बरवक्त हाजिरी के लिए आपको बताएं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर जाती उमरा में बड़ी बैठक हुई। वफाकी और पंजाब काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया। कायद नून लीग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हतमी नामों की मंजूरी देंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए मियाँ मुश्तबा शजाउर रहमान का नाम गर्दिश करने लगा है। नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज की अरकान को सुबह 9 बजे पंजाब असेंबली पहुंचने की हिदायत सामने आ चुकी है। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अरकान को सुबह 9 बजे पहुंचने की हिदायत और जो नाम सामने आए हैं वो भी आपको बताए गए हैं। अरकान की बरवक्त हाजिरी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बना दी गई है। इसके अलावा आपको बताते चले कि अरकान की बरवक्त हाजिरी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर जाती उमरा में बड़ी बैठक हुई है। वफाकी और पंजाब काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर भी किया जा रहा है। पूरी पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद में चली गई है। पीटीआई के वज़ीर आज़म के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब आज़ाद हैसियत में असेंबली का हिस्सा बनेंगे और दूसरी जानिब पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को कराने का ऐलान भी सामने आ चुका है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा कराए जा सकते हैं। आपको बताते चलें कि पूरी की पूरी पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद में चली गई है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार। हिकमत अमली बना ली गई। इलेक्शन 3 मार्च को होगा। सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब पार्टी ओहदों के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। दोनों रहनुमाओं ने पार्टी इंतखाबात के पेश नजर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा न बनने का फैसला कर लिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बानी चेयरमैन के पैनल से बैरिस्टर गौहर चेयरमैन और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। दूसरी जानिब इंट्रा पार्टी इंतखाबात के शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा कराए जा सकते हैं, जबकि स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए पोलिंग सेंट्रल ऑफिस समेत 4 सूबाई सेक्रेटरीट्स में होगी। वफाकी काबीना ने रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 7 अरब 49 करोड़ रुपए से ज़ायद का पैकेज दिया जाएगा। सब्सिडी के जरिए बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी और रमजान रिलीफ पैकेज का इतलाक 4 मार्च से हो सकेगा। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज से जानते हैं। तारिक अजीज, बताइएगा रमजान में जो रिलीफ दिया जाएगा उस हवाले से सब्सिडी की क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज वफाकी काबीना का जो है आखिरी इजलास था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है रमजान पैकेज का ऐलान भी किया है और इससे कबल उन्होंने अपने अमला से, स्टाफ से, तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा किया कि जिन्होंने उनके साथ ताउन किया और 6 माह की रफाकत का। उसके बाद ये पैकेज सामने आया, रमजान पैकेज का जो है इस पर कोई 19 चीज़ों के जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसके ऊपर सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। इसका इतलाक जो है 4 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, कि जबकि रमजान शरीफ 10 से ये 11 से होगा। एक हफ्ता कबल जो है ये पैकेज का स्टार्ट हो जाएगा। और यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो 7 करोड़ 49 अरब का जो है पैकेज 50 करोड़ का जो है पैकेज दिया गया है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर। तो ये आज वफाकी काबीना का एक अहम फैसला था जो आम आदमी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। जी ठीक है, आम आदमी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पीटीआई के नामजद रहनुमा उमर अयूब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं खुद कोर्ट जज साहिबान, मेरी आपसे इस्तदात है अपने साथियों की तरफ से, निबुल्ला हजरात की तरफ से, कि ऐसे जेल सुपरिटेंडेंट को कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगी, कि ऐसे जेल सुपरिटेंडेंट को कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगी, उसको वहां पे लाएं, उसके खिलाफ कानून के खिलाफ कार्रवाई करें और उसकी पेल्टी उतराएं कि बाकी भी एहलकार जो हैं उनको भी सबक हासिल हो। हम इसको कंडेम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।
जनाब आज उसका टाइम नहीं है, जो जेल के साथ हमने बात की है वो क्लियर कर दिया है। ये इसको जेल सुपरिटेंडेंट असद बढ़ाई चंदर बैठा है, उसकी गाड़ी इधर से जाएगी ना, उसको पकड़ के पूछेगा, हेलीकॉप्टर पे खलाई शटल पे दौर से नहीं जाएगा ना, उसको पकड़ के पूछेगा, उसकी गाड़ी रोक के पूछे उसे कि किसके कहने पे आप ये क्यों कर रहे हैं, आपने अपने स्वाबदीदी इख्तियार किस तरह इस्तेमाल किए। और मैंने उससे कहा कि आके आंखें मिला के मुझसे बताए कि क्यों नहीं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों कर रहे हैं, और भाग रहा है, वो अपने दफ्तर में कहीं पे बैठा हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में सीडी और वाइल्ड लाइफ के दरमियान तनाज़े का मामला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि मेराज शरीफ पर तमाम अंबिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। इसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात ख़त्म हुई। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रहनुमाई लेनी है। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को हबीबुल्लाह का लक़ब दिया है। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरचश्मा हिदायत है। अदालत ने सीडीओ को वाइल्ड लाइफ के ट्रेल 5, ट्रेल 6 समेत तीनों दफातर वापस करने का हुक्म दे दिया है। आपको बताते चले अहम खबर से कि सुप्रीम कोर्ट में सीडी और वाइल्ड लाइफ के दरमियान तनाज़े का मामला है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि मेराज शरीफ पर तमाम अंबिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। इसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात ख़त्म हुई। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रहनुमाई लेनी है। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह का लक़ब दिया है। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरचश्मा हिदायत है। अदालत ने सीडीए को वाइल्ड लाइफ के ट्रेल 5, ट्रेल 6 समेत तीनों दफातर वापस करने का हुक्म जारी कर दिया है। मखसूस नशिस्तें कौमी असम्बली में नंबर गेम को किस तरह से पलट सकती हैं? पीटीआई के हाथ कोई नशिस्त ना आई तो फिर किस जमात को कौमी असम्बली 70 मखसूस नशिस्तों में से कितनी नशिस्तें मिलेंगी? पीटीआई और नून लीग में से कौन सी जमात सेंचुरी करती है? क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद डबल सेंचुरी कर पाएगा? ये जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर पीटीआई अपने हिमायत याफ्ता कामयाब आजाद अरकान के साथ सरे फहरिस्त है, लेकिन हतमी नंबर गेम में कौन आगे निकलता है, इसके लिए सबकी नजरें मखसूस नशिस्तों पर लगी हैं। पीटीआई की इत्तेहादी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है, लेकिन माहिरीन कहते हैं इलेक्शन कवानीन के मुताबिक पीटीआई के इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें अलॉट करना या ना करना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। कौमी असम्बली में खवातीन की 60 और अक़लियतों की 10 मखसूस नशिस्तों की तकसीम इतनी सादा नहीं जितनी मालूम होती है। इसका बाकायदा फॉर्मूला है। पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इश्तराक के बावजूद नामुराद रहती है तो मखसूस नशिस्तें दीगर पार्लिमानी सियासी जमातों में तकसीम होंगी जिनके 167 अरकान जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुए। फॉर्मूले के न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।